Kariamganj. Kaboni na Kanchanpur. O party mo din atong plaza. Haste ni thangkrung tongkhor. Kaya ba dang mani jara wor jaknai purang mo. Kok shanai halong jero khognai haste ni hapong khatan. Troyoi nai tong din ro chini khara. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চিনি লাংমানি যত জরানো বেলায় খেন নাংকুকমানি চিনি মকল চং ন জরানো টংথংনা বাগি ছুবাও হাইফানো চং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙ্গো মুইতো নারক দি 90% vision loss ching jora jora o check up thlaisang mabaino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bage shalbubrum no tong borok ni modern equipments ti skill shak hamnai nei rok jefruphano tongo norok ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fare Hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Choco Bean, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning. Engineering the future with advanced technology and innovation. Shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure. Training compassionate healthcare professionals to make a difference. Building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future.
Admissions open now. Chini lang mani joto jorano belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano tong thangna bagi chubao. Haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango. Muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathage man. Ashwini Netralaya norog ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefru phano tongo norog ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte oshammatai ni jotono no khaka hamya fare hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang Sunita Morashik, nurukso to nurulam sugo sinita busok zorani kog borokok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kog tumabok rogrok.
खाखामानि स्लाइफानो गोबां आजुग थाइमानै हायनोहाय बिहाराव हाबांगो आसुंनानि फाइसिक बीजेपी दे जेडीयू नि कथालाइजाक बदल एनडीए पाइथागो कुमा सिजांमानि जरा 243 आजुग थाइनि बिसिंगो एनडीए सुकांजाक 203 आजुग थायो दे एमजीबी एबा महागठबंधन सुकांजाक बेबा गयथा देखो आजुग थायो Hasra hafang ni nahar mung ongha Tripura hasra wa education hub sanamui tisanani or nahar munggono shamuk klaidong wa hasra hafang Tripura hasra finally musung zagu tebu private university Fashlo Technic India University Tripura ni infrastructure state allied facilities ni foundation student chok sangmani pandawo kok shanani thangwe o kogrok shaka hasra ni montra kara professor Manik Shaha Haino Shangurung Shalhora Assam Basari Shara Kathal Tuli Thanani Police Naka checking Klai Dongmani Swarawo the R050180 Marinik Kosa Truck Malkungo Manzaka 500 kg Shidi Karan Hati Obani Hati 2.5 Karan Ongana Shaka Police Fiaba Party Mungo Koroksan Panoromi Manmani Kokuma Kure Bihar BJP re JDU result kaham klaimani khatung mawo fashal sharigo Mohanpur Vidhan Sabha amsayo bike rally wa khorka Mantri Ratan Nat Ashla BJP adong robai bangsha bike kashawai shakbai thangni Vidhan Sabha amsay giting with Derek Ratan Nat Kore jaga thaini bufang tanai rokno mana khlainani thagoi boi pathar jaka bagan morone khoroksa lebat mung edition marak langmochi shini shaka khorotongni mung saikalanka edition marak ate mung Srinagar thana Anandanagar Parisit office amsayo Shalni Shukang Dharmanagar Durgapur Amsari Tongnai Shipon Chaudhary Mungi Khorokta Borong no Kuk Sabai Shukrok Khaijamani Party Mungo Kodong Tak Tongnai Khorokthang Borong Arrest Khaika Dharmanagar Thanani Police Fashla Liman Sani Borong Hakko Dharmanagar Tishaka Dharmanagar Thanani Police Tabukok Toma Shukroboi Khakamani Shlaifano Kabang Azuk Thaimanoi, Hainohai Biharo Hapango Asungani Faisik BJP ZDU ni Katalaizak Bottle NDA, Paitagokuma Sizangmani Zara 243 Azuk Thani Bishingo, NDA Shukangzak 203 Azuk Thayo, the MZB Eba Mahagad Shukangzak Bebago 34 Azuk Thayo. Exit poll ni result nabo oklogoto 2025 Vidhan Sabha Chongbariwo 200 ni slaibo kabang achuk thayo kaplai engkha NDA ni bataine rok 243 achuk thani bisingo 200 ni slaibo kabang achuk thai manei haino hai Bihar hapango achuk ni phasing tabuk BJP tei JDU ni kathalaijak bodol NDA 243 achuk thani bisingo NDA sakangjak 203 achuk thayo tei MGB eba Mahagad Shukangjak Bebagi 35 Azuk Thayo. NDA ni 203 seat ni bisingo BJP 92, JDU 83, LJPR 19, Hindustani Awam Morcha 5, Rashtriya Lok Morcha 4. Yang dekhakja phasing Mahagad Manmani 34 seat ni bisingo RJD 26, Congress 5, CPIM 3. Phashal Chatu Jorani Damsinin Joratui Board Lekha Mungpaya Phano NDA no Bihar ni hapango asugani phasing abunotei krite mungsa kaslemung. Board lekha mungnate JDU te कांग्रेस ने अजामारक तामोशाका खने न्यायालय न ताबो जनता के चेहरे से ही लग रहा था उनके बातों से ही लग रहा था कि एनडीए को मैंडेट मिल रहा है और
फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था, और जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है जो शुरुआती रुझान है वो बने रहेंगे? और मैंने आज भगवान से पूजा किया है। सुबह सुबह सूरज भगवान को भी जल चढ़ाया है कि हे भगवान, बिहार में जंगल राज नहीं आए और एनडीए की सरकार बने, कानून का राज हो। भगवान से आपने जो दुआ की, आपको लगता है जो एनडीए ने कैंपेन किया, मेहनत दुआ कबूल होगा, वहां पर जरूर जो है भगवान उसको स्वीकार करेंगे। मेहनत पे भी भरोसा है आपको? एकदम एनडीए के नेता ने काफी मेहनत किया है, सभी नेताओं ने, सभी दल के नेताओं ने। चिराग जी ने भी मेहनत किया, जीतन राम मांझी जी ने भी मेहनत किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने मेहनत किया, नीतीश कुमार जी ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने काफी मेहनत किया। आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर, कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, एसआईआर के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। The BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. And I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. खेड़ा जी, आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि Well, I'm saying it directly. Indirectly you're saying Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. Yang tekangsa phajing BJP tai JDU ni batainai rokno gobang bot maribai keplai khlaimani bagai Bihar hasteni joto loko rokno kha kahamya pharka Haktoni cabinet minister Nitin Gadkari te Tripura hasteni MP Biplab Kumar Dev. बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। सबसे पहले मैं बिहार की जनताओं को बधाई देता हूं, जो उन्होंने दोबारा प्रमाणित किया है जो बिहार के जनता समझदार है। ये पाटलिपुत्र है, ये चाणक्य का भूमि है और उसका जवाब इस इलेक्शन के रिजल्ट में प्रतिफलित होती है। बाकी बचे जिस राज्य में मैं खड़ा हूं, बंगाल में, उनको इससे सबक लेनी चाहिए। और ऐसे में भी सबक को क्या लेंगे, क्योंकि वो एक जगह में सीमित हो चुकी है। उनके भाईपो और वो खुद, ये दो आदमी का, दो इंसान का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरा, मैं आपके माध्यम में बताता हूं, ये जो करने की कोशिश कर रहा है, वंशवाद की राजनीति बंगाल में एस्टेब्लिश करना चाहती है। बंगाल में कभी भी वंशवाद का राजनीति आज तक नहीं हुई, चाहे कम्युनिस्ट के समय हो चाहे कांग्रेस के समय हो। बंगाल और त्रिपुरा, ये दोनों स्टेट ऐसा है वो वंशवाद को कभी भी नहीं मानते। तो इसलिए बंगाल के जनता बैठे हुए हैं। बंगाल के जनताओं के साथ उन्होंने पिछले 15 साल में जो जो किया है, चाहे महिला के साथ किया, चाहे तो नौजवान के साथ किया, उन्होंने बंगाल को डुबो कर रख दिया है। अब उनको डूबने का पाला आ चुकी है और 26 में उनको जनता डुबाएगी।
बिहारनि याग्लो 2026 बिसुआ अंनानि थाङै दङ वेस्ट बेंगल आसाम तामिलनाडु तै केराला हास्तेनि विधानसभा चंबारि फियाबा आबुनि बिसिङाव वेस्ट बेंगल हास्तेआव तृणमूल कांग्रेस हाबांनो सुबायै हाबां सुनामनानि तै आसाम हास्तेआव हायनोहाय हाबांनो आसुंनानि नाहार मुंनो ओंखा बिजेपिनि गतर समाय हायपानो बिहार एनडीए रेजाल्ट काहाम खलायमानि यागुलो बिजेपिनि खाथं मुंतेबो कुचुक बेरामो कासाजाक ताबो आवन बागै बिहार खाकामानि बारा गोबां आचुक थाइमानै एनडीए बदल हायनोहाय हाबांनो आसुंमानि पार्टी मुंनो कितिङै फासला त्रिपुरा हास्ते गोनांगैबो नुकजाखा बिजेपि आदं रगनि खाथं मुंते तंथकमु आबो हायकेनो फासल सारिगो हास्ते बिजेपिनि साकथार मुंबाय राजखर आगुलिनि लाहारो खलायजाखा खाथंमानि रैली रेलो मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मन्त्री टिंकु रॉय बिजेपिनि हास्ते तांफां एमएलए भगवान दास एमसीनि मेयर एमएलए दीपक मजुमदार नखबै हास्ते बिजेपिनि गुबुन अजमारो খবর পাচ্ছি আমরা তো এনডিএ তো অলরেডি প্রায় 200-র উপরে চলে যাচ্ছে তো বুঝাই যাচ্ছে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন যে সরকার এনডিএ উপর বিশ্বাস রেখেছে আমি এর কৃতিত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব আমি যে আমাদের নীতিশ কুমারজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং একের পর এক ভারতীয় জনতা পার্টি যেভাবে জিত হাসিল করছে এবং কঙ্গ বঙ্গ এবং অঙ্গ এই তিন জায়গার মধ্যে আমরা দেখছি যে কলিঙ্গ তো আমরা জিতে নিয়েছি আসাম অঙ্গ আমরা জিতে নিয়েছি এখন বঙ্গ বাকি রয়েছে আগামী দিন আমরা নিশ্চিত যে বঙ্গ আমরা জয়ী হব এবং মানুষ চাইছে যেভাবে দুর্নীতি করেছে ওরা স্কেমের পর স্কেম গুন্ডাগার্দি মানুষ সেগুলো পছন্দ করে না জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে যেভাবে বিহারের রেজাল্ট এবার বেরিয়ে এসছে তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেটা এক বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন সেটা আগামী দিন হতে যাচ্ছে জয়ে মানে তো আনন্দ জয়ের সঙ্গে তো আনন্দ অবশ্যই থাকবে আর আমাদের আরেকটু বেশি আনন্দ এই কারণে যে এই জয় শুধুমাত্র এনডিএর জয় নয় ভারতীয় জনতা পার্টির জয় নয় এই জয় গোটা দেশবাসীর জয় এই জয় মা এবং বোনদের জয় কৃষকের জয় শ্রমিকের জয় গোটা দেশবাসীর জয় সর্বোপরি গণতন্ত্রের জয় স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা যারা কর্মী রয়েছি আমাদের মধ্যে একটা উৎসাহ থাকবে আনন্দ থাকবে এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক তার থেকেও বেশি আনন্দ আমাদের হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে টুকরো টুকরো গ্যাংগুলা যেইভাবে এই দেশের সংস্কৃতি অর্থনীতি এই দেশের সভ্যতাকে নষ্ট করার জন্য যারা দায়িত্ব নিয়ে সক্রিয়ভাবে সেই কাজ করে যাচ্ছে আজকে তারা নিশ্চিহ্ন বিহার নির্বাচনে এবং নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি যে আগামী দিনে যে সকল নির্বাচন হবে সে যে কোনো স্তরের নির্বাচন হবে প্রত্যেকটা নির্বাচনেই এই বিহারবাসীর মতো সারা দেশের মানুষ প্রতিটি রাজ্যের মানুষ মা বোনেরা এদেরকে এইভাবে জবাব দেবে কারণ যারা এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা করে যারা অপারেশন সিন্দুরের প্রমাণ চায় বিরোধ করে যারা 370 ধারা হটানোর পরে এটা অনৈতিক অগণতান্ত্রিক বলে যারা নকশালবাদকে আমাদের দেশের সেনাবাহিনী তাদেরকে খতম করার পরে যাদের অশ্রু জ্বলে বুক ভাসে যারা ওয়াকফ বিলের যারা পক্ষে কথা বলে যারা এইভাবে সিএর পক্ষে কথা বলে তাদের জবাবটা এইভাবেই হওয়াটা উচিত ছিল এবং এইভাবেই জবাবটা মিলেছে আগামী দিনও একইভাবেই জবাব মিলবে তার জন্য যেন ওই টুকরো টুকরো গ্যাংকরা ওই শাহেজাদারা ওই বেগমরা যেন প্রস্তুত থাকে দেশবাসী প্রস্তুত রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রস্তুত রয়েছে মোদিজি দেশের জন্য কাজ করে যাবেন মোদিজি দেশকে আগে নিয়ে যাবেন আর ওই যারা এইভাবে দেশকে বরবাদ করার পরিকল্পনা করছে তাদের নৌকা দিন দিন এইভাবে সমুদ্রের তলে তলিয়ে যাবে একদিন তার কোনো হিসাব ঠিকানা থাকবে না এটা অগ্রিম আমরা আজকে এই বিজয় উল্লাসের মধ্য দিয়ে আমরা বলে দিচ্ছি আজকে তারই অঙ্গ হিসাবে বিহার জয়ের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ আমরা প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিজয় মিছিল আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমি আশা রাখবো গোটা রাজ্যের মানুষ
এই আমাদের এই মিছিলের সঙ্গে আপনারা সহমত থাকবেন, আগামী দিনে ত্রিপুরার জন্য আপনারা প্রস্তুত হবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। দেখুন, বিহারের জয়, বিহারের জনতা এবং বিহারের মানুষ, সাধারণ ভোটার যারা, তাদের এই জয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এবং যেহেতু যেভাবে 5 বছর সেখানে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের, সেখানে শান্তি শৃঙ্খলা আইনের ব্যবস্থা যেভাবে সেখানে তারা লাগু করেছেন এবং উন্নয়ন হয়েছে, তার ফলস্বরূপ মানুষ আবারও সমর্থন দিয়েছে। এবং আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এবং নীতিশ কুমারকে। ওনাদের নেতৃত্বে পুনরায় মানুষ বিশ্বাস রেখেছে এবং আগামী দিনও মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মানুষের কাজ। Abo haidera tirpra haste no garibo West Bengal haste ganangibo nugui mankha BJP adang rokni khatang mungtai tongthokmung. Bureau report Chini Khorang. Hasra hafang ni nahar mung ongka Tripura hasra wa education helps namiti shanani or nahar mungonu shamuk klaidong wa hasra hafang Tripura hasra finally musung zagu tebu private university Fashlo Techno India University Tripura ni infrastructure state allied facilities ni foundation uston fyog zangmani pandawo kok shanani thangoi o kogrok shaka hasra ni montrakra Professor Dr. Manik Shaha. Fashalo nai to kaisha pandani bisingti fiagur zakha Techno India University Tripura ni infrastructure state allied facilities ni foundation stone holong thaino fiagur ka hasni montrakra Professor Dr. Manik Shaha abni shleshe kang buphang busa kaimani bisingti bandra sing shoirakha hasni montrakra Professor Dr. Manik Shaha Pandaw Montri Okrano Karibu Manzaka Hasni Kusugrung Beregni Montri Kishore Burman Techno India University ni Chancellor Satyam Rai Chaudhary Techno India Group ni Co-Chairperson Professor Manushi Rai Chaudhary Techno India University Tripura ni Vice Chancellor Ratan Kumar Shaha Akosong Pandaw Kok Sarani Thangi Hasni Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Techno India University Onka Hasni Kusugrung Beregni Katal Motok Hasra hafang ni nahar mung ongka Tripura hasra wa education hubs namiti shanani or nahar mung no shamung khlayi dongwa hasra hafang Tripura hasra wa finally musung zago debu private university nei. We are working towards creating a robust infrastructure, improving faculty quality and ensuring greater access to educational resources for all students. Our policies and initiatives are aimed at creating an environment where students can thrive, learn, and build a future that is not only fulfilling for them personally, but also contribute to the development of our state and nation. The education system must connect with the needs of industry, research, innovation, and community development. We are proud to see that our educational institutions are increasingly involving students in diverse activities such as scientific research, skill development workshops, legal awareness campaigns, and community outreach programs. These initiatives enrich the academic experience and prepare students for the complexities of the real world. Tripura is undergoing a transformation. Over the past few years, we have seen rapid infrastructure development, then expanding connectivity and new opportunities emerging for the youth. Our government is committed to creating an environment where education plays a central role in preparing the next generation for a globalized, technology-driven world. We know that the major objectives of education encompasses personal development, socializations, economic growth, and the cultivation of critical thinking and ethical values. Through education, one is able to shaping minds for a better future. Education is a transformative journey that shapes the very essence of human existence. Education is the cornerstone of human
programs and civilization. I would like to take this opportunity to urge all our students here today to take full advantage of the resources and opportunities available to you. As already have mentioned by our Honorable Education Ministers, already in Tripura we have 3 medical colleges including private medical college. We have 1 dental college, BSc Nursing College, then pharmacology college and more this A&M, JNM institutions. We have 28 general degree college, 6 polytechnic college, 5 professional college and 1 degree technical college, that is TIT, which we are going to make it university also. We have planned and hopefully we'll do it. We have 1 NIT, NFSU, National Forensic Science University, Agriculture College, Veterinary College, then Central Sanskrit University. And we have private university too. There are so many private universities. They are also in pipeline. And hopefully they also will be getting the opportunity to set up their university in Tripura. Dhammadepa International Buddhist University we have. Then Aryabhat International Universities and Mata Tripura Sundari Open University. The future of India and of Tripura rests on your soldiers. You are the innovators, leaders and builders of tomorrow. Embrace every challenge as opportunity for growth and stay curious and continue your pursuit of excellence. In conclusion, I would like to extend my congratulations to all those involved in today's event. I am confident that with continued effort, the Techno India University, Tripura and Techno College of Engineering, Agartala, Techno India University Tripura Infrastructures and Allied Facilities New Foundation Stone Figure Sakmani Loki Klaiza Kapla Donation Game Abahikino Montre Okrani Yakte Figure Zaka Ground Boys Hostel Day Girls Hostel Auditorium ni Doglam Raza Koragol ni Shumi Pronamni Koktum Chini Korang Hainhai Shangrungshal Hora Assam Basari Shora Kathal Tuli Tharani Police Naka checking Clay Tomani Sorawo. The R051807 Marini Kunsa Truck Malkungo Manzaka 500 kg Shidi Karan. Hati Wabani Hatido 2.5 Karan Ongana Hinishaka Police. Fiababati Mungo Koroksan Fano Romi Manmani Koktuma Kure. Party Munote Koktomani Bising Shamanka Shangaro Shal Horror Trobrani Shiti Current Langoi, the R051807 Kunsa Truck Malkung Assam Facing Tango Tomani Hene. Abaz Rauno Bazari Chora Kathal Toli Tarani Police Naka Chikingo Amal Kuno Batangani Bago Police Signal for money. Fiaba Amal Kung Sweet Get Kari Tangmani Koktuma. Abuniaglo Police Malkung Lori Frege, Tangma by Malkung Yakari Kari Tanka Malkung Triber de Binulakio Tongnai. Abuniaglo Police Amal Kuno Chicken Klaiga Chicken Clay Manjaka 500 kg in his life Fano Kobang Shidi Karan. Hadiwabuni Hadidur 2.5 Karur Hai Ongan Shaka Police. Kathaltuli jitu outpost ase tat ami nakha checking kebadino dhori continuously choli ase aji ekhon truck number 2 Tripura pora side or pa oha truck DI truck tate kiba mas loi aha tenuka buli ye kintu ami jetia Kathaltuli signal disilu rokhaboloi tenuka norokhai speed bohai aru ahi ase amar Kathaltuli IC logote staff loi tekhate piche piche ahise Tapisot Amar Osi Bazari Sora Tehato all of Pisot Ahise Ahi Kedi mainly Amar Kathaltuli IC Tehate Kedi Ahi Kobi Ahmed Borbuya Tehre Kubhalkam Korise Kedi Ahote Ami to Patharkandi Police Station Patharkandi Arki Thana Tare Sonakira Railway Gate or Osorot Tate Ahi Gari to Rokai Hotatke Rokai steering to lock for it driver or handyman Temlok Polygol.
আৰু আমাৰ গাড়ীটো আমাৰ পিছে পিছে আহি থকা অলপ টাইম লাগিছে আহি পাই দেখে ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন অলৰেডি পলাই গ'ল কিন্তু ট্ৰাকটো আমি জব্দ কৰিলোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমি পাইছোঁ বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা আমি পাইছোঁ আমি ছাছপেক্ট কৰি আছোঁ এয়া মণিপুৰী গাঁজা বুলি কয় এতিয়া FSL ৰিপৰ্ট আহিলে আমি 100% কনফাৰ্মড হ'ম ইয়াতে আমি যিখিনি পাইছোঁ ইয়াত যিখিনি ওজন আমি দেখি আছোঁ 500 কেজিৰো বেছি হ'ব তেনেকুৱা 500 কেজিৰো বেছি হ'ব আৰু আমি জনামতে বজাৰৰ যিটো ৰেট পাৰ কেজি গাঁজা 50,000 টকা মান হয় 50,000 ইনটু 500 কেজি আপোনালোকে হিচাপ কৰক 2.5 কোটি মানৰ হ'ব লাগে তাৰ এক্সেছত হ'ব লাগে 2.5 কোটিতকৈও বেছি হ'ব লাগে এইটো আজি আমাৰ যিটো শ্ৰীভূমি আৰক্ষীৰ বিশেষ সাফল্য আৰু বিশেষ কৰি আমাৰ কাঠালতলী আইচিক মই প্ৰশংসা কৰিম তেখেতে বৰ ভাল কাম কৰিছে আজি এনেদৰে আমি সফল কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত যিটো আমি ড্ৰাইভ চলাই আছোঁ কোনো মতে সহ্য নকৰোঁ ড্ৰাগছ আমি সেয়া চলিয়ে থাকিব যিমান যি এনেকুৱা আমি পাম আমি ধৰিম জব্দ কৰিম আৰু উপযুক্ত শাস্তি যিসকলে এনেকুৱা গঢ়িত কাৰ্য কৰে তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি বিহাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আবাই কিন্তু তাবো পাৰ্টি মুগ ফদংজাক তংনাই ৰকনে এৰেষ্ট খাইনানি পাগৈ হাবাও অংখৰজাক কাঠালতলিনি পুলিচ ফানি শালবা আবাইनो ফেকमुनि बानिया खायने रकना रमनानि बागै तालबिदर साखार मना हारसाकनि हिनि शाखा पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां बिहार बीजेपी रे जेडीयू रेजल्ट का हमख्लाइमानि खाटुंमा व फाशल शारिगो मोहनपुर विधानसभा आमसायो बाइक रैली व अंखरका मंत्री रतनलाल नाथ आसले बीजेपी आदंग रबाय बाक्सा बाइक कासावै सागबायथांनि विधानसभा आमसाय गिदिंगै बेरेखा रतनलाल नाथ बिहाराव गाहाम रेजाल्ट फायानो होनै बीजेपी फानो खाखायमाया खाखामानि स्लाइफानो गोबां आजुग थाइमानै हायनहाय बिहार हापांगो आजुगनानि फाइसिं बीजेपी दै जेडीयू नि कथालायजाक बदल एनडीए बाथाक अक्टोबर सिजांवानि जरातै 243 आजुग थाइनि बिसिंगो एनडीए सिगांजाक 203 आजुग थायो दै एमजीबी एबा महागठबंधन सिगांजाक बेबागै 34 आजुग थायो एनडीए नि 203 सीट नि बिसिंगो बीजेपी 92 जेडीयू 83 एलजेपीआर 19 हिंदुस्तानी आमा मोर्चा 5 राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 yang tekasa phashi महागठबंधन मानमानि 34 सीट नि बिसिंगो आरजेडी 26 कांग्रेस 5 सीपीआईएम 3 बिहाराव खाखामानि बारा रेजल्ट गाहाम खलायमानि खातंमावो फाशाल शारिगो मोहनपुर विधानसभा आमसायो बाइक रैली अंखरका मंत्री रतनलाल नाथ आसला बीजेपी आदंग्रवै बाक्सा बाइक कासावै सागबायथांनि विधानसभा आमसाय कितिंगि बेरायखा मंत्री रतनलाल नाथ रैली ने पाइथाक फाशी बिहार हासिन रेजल्ट नतै खाफुरजांमानि कक्षाका मंत्री रतनलाल नाथ सीपीएम सुपर सीपीआई 00 कांग्रेस निश्चिन्न पथे कांग्रेस निश्चिन्न पथे बारबार দেখা গেছে মোদিজির সাথে রিজনাল পার্টি যারা থাকবে সেই রিজনাল পার্টির লাভ হবে কারণ উন্নয়ন আজকে এটা প্রমাণিত আমাদের রাজ্য সেটা প্রমাণিত হবে হতে যাচ্ছে যত চেষ্টা করো জিতেন বাবু আমি যে বছর এমএলএ সেই বছর উনি জিতেন সেই বছরে বিধানসভা এসেছে এবং জেনে শুনে পাপ করছে জেনে শুনে পাপ করছে রাজ্যের মানুষ ক্ষমা করবে না এবং তারা কোনোদিন যেমন পশ্চিমবঙ্গে আর ফিরে আসতে পারেনি ত্রিপুরায় কোনোদিন সিপিএম ফিরে আসতে পারবে না अब हाइकेनो बिहारो बीजेपी दै जेडीयू रेजल्ट का हमखलायमानि खातंमावो बीजेपी आदंग्रवै बाक्सा खामतामै खातुं तंथौमानि फुनुका मंत्री रतनलाल नाथ
ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং ফরেস্ট জায়গা থাইনি বুফাং টানাই রকনো মানা খ্লাইনানি থাङै বय बोथार जाखा बागान मुरुगनाय खरकसा लेबार मुं एडिशन माराक लांमोचे सिनि सिगां खरकदंनि मुं साइकलांखा एडिशन माराक पाटे मुं श्रीनगर थाना आनन्दनगर फरेस्ट बिट अफिस आमसायो बसाजंनि काइलाबारि नुगलांलिया आनन्दनगर फरेस्ट बिट अफिस आमसानि एडिशन माराक मुंगै प्राइवेट बागान मुरुगनाय खरकसा लेबार 5 जानुवारि तालनि पुइला हाथेउ नु काइलाबारि दंमानि बसाजंनि फरेस्ट जागा थाइनि बुफां टानाय रकनो माना ख्लाइनानि थाङै बय बोथार जाखा एडिशन माराक मुंगै बागान मुरुगनाय अलेबार पाटे मुनि यागलो बाइक एक्सिडेंट अमानि से हनै स्नामनानि चाइदोखा बनो फटो ख्लाइनाय बररक बाइथावगा आगरतला जिबि साखामनगो साखनाय जागै दंमानि जराव जखा एडिशन माराकनि लांमा फियाबा लांमा चनानि सिगां बनो फटो ख्लाइनाय खरकसिनि बिसिङो खरकदंनि मुं साइकलांखा एडिशन माराक पाटे मुनो ति गकनो थुमनाय रकनो सराय सराय सावै खाना रखा बसाइनो बय बोथारनाय रकंखा सुभाष शिबु बादल टे बयां संहनै তারা তো কইছে আমার স্বামী 3টার সময় বাইরে হয়েছে বাড়ির থেকে মানে সব সময় বাগান দেখে তাহলে বাগানে আইসে পরে তারা গাছ কাটতেছে তারা গাছ কাটতেছে তারা না করছে পরে আমার স্বামীরে তারা মারছে পরে তারা বাদ গিয়ে কিতা কইছে আমার কইছে একটু লাভার থাল লাগিয়া একটু এই জায়গার মুখটা কাটতে গেছে এর দূরে কইছি স্যার আর বেশি কইছে না তারপর যখন থালটা লাগিয়া মুখ কাটছে তাহলে আমি ভাবছি অল্প কাটছে মনে তাহলে আমার কইতেছে কাকি চলো আন্দানগর হসপিটালে যাওয়ার লাগবো তাহলে আমি যেমনি আসি এমনি আইছি গামছা তো এই গামছা আসলো না চিরা গামছা আসলো তারপরে আইসে পরে দেখছি আমার জামাইরে হেরা যে বাবে আনতা আছে লাভার বাগানো টান দিয়ে আনতা আছে হে লুঙ্গত থেকে টিলা দিয়া টান দিয়া এ লুঙ্গত আনতা আছে তাহলে ও তো কোন সময় ফোন করছে অতো হয়ে আয়া রয়েছি স্যার আমি গিয়ে অতটাই পাইছি তারপরে কইছে ও আন্দানগর যাওয়ার লাগে তাই সবাই দৌড়েছে আন্দানগর গেছে পরে আমার স্বামী এন থেকে চিলাইতে গেছে পাওয়ার বেটার যন্ত্রণা পারে না তারপরে এনে গিয়া যে মানুষ নিছে এ মানুষ করছে ভর্তি করছে আমি তো আর কিছু কইতে পারছি না তাই ভর্তি করছে পরে আমার কইছে ও তারা ডাক্তার যদি এখন জিঙ্গায় ডাক্তারে কইবা বাইক দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাহলে বাইক দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কইছে পরে তারা কইতেছে বাইক চালালে তো হেলমেট লাগান লাগে তো কোন জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো তারা শিখিয়ে দিছে আমার বাড়ির সামনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর একটু গাছের টুকরা আসলো শুকনা টুকরা এই জায়গার মাথাটা লাগছে এ কথাটা কইতে এরপরে এনটাকে আর রাখছে না জীবিত পাড়ে দিয়েছে জীবিতও এক কথাই কইছে আমারে কে কইছে এই কথাগুলি মানে কে শিখাই দিছে ওই সুভাষ আছে শিবু আছে বাদল আছে বুয়াং আছে তারা 4 জনে আমরা লগে আসলো আমার বড় পোলার আমি সবাই মিলে 6 জন রোগী লয়ে 7 জন আসলো আমরা যাদের নাম কইছে তারা ওই বাগানে কি করে তারা বাগানো গাছ কাটে কিসের গাছ কাটে সেগুন গাছ মানে এটা কি মানে চুরি করে বিক্রি করার লিগে এটা তো আমি জানি না এমনি তো হিসাবে তো ফরেস্টার বাগান স্যার আমরা বাগানের লগে ফরেস্টার বাগান আছে তো সরকারি জমি হ্যাঁ সরকারি তারা কি বেচেনি না কিটা করে এটা তো আমি আর জানি না তারা আপনার স্বামী কি বাধা দিয়েছিল আমার স্বামী বাধা দিছিল এ আগের বাবু 2টা গাছ ভাঙছে এ সময় বাধা দিছিল তারা বাধা দিছে পরে তারা আবার কালকে গিয়ে কাছে আবার গাছটা ভাঙিয়ে লাইছে লাভার গাছ আপনি কি সেটা মানে বাগানের মধ্যে আপনার স্বামীর কি অবস্থায় পাইছেন আমার স্বামীর কি অবস্থা পাইছে তারা মাথা দিকে অনেকটা দরইনা পাও দিকে অনেকটা দরইনা একটা পাও ঝুলাই রয়েছে বেদনা আর সহ্য করতে পারে না তারপর আমার দুনো ফুলা গিয়া ধরছি আমি ধরছি অতু দেবার ধরছি এরপরে লাস্ট অবধি আপনার স্বামীর সঙ্গে কি কথা হয়েছে লাস্টে যেমন 3টা ডোজে শ্বাস ফলাইছে এর আগে প্রায় 2টা 3100 আমার স্বামী আমার কইছে আমি বারে বারে তানিয়ে জিজ্ঞাসি কিটা হয়েছে তুমি কি কারণে দুঃখ পাইছে এরা তো কইতেছে গাছ পড়ছে এটা কি গাছ পড়ছে আমার উপরে গাছ পড়ছে না আমার মারছে কথা কইছে আমার সাথে কাদের নাম কইছে ওই তো সুভাষ শিবু এরপরে বুয়াং বাদল এরপর আরো আছে নাম কতজনের নাম কইছে বুঝি না কতজনের নাম কইছে কতজনের নাম এমনি তারা 7 জন আছে 6 জনের নাম কইছে আর একজনের নাম পারে না আপনার সঙ্গে তো ওরা হাসপাতালে আইছে স্যার আপনারা কি শিখাই দিছে তারা কইতেছে যদি ডাক্তার জিঙ্গায় ডাক্তার থেকে তখন কেস হয়ে যাবে গা ডাক্তার যদি জিঙ্গায় ডাক্তারে কইতো বাইকে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আপনার স্বামীর বাইক আছে স্বামী বাইক আছে বাইক থাকলেও বাগানে তো বাইক লয়ে গেছে না স্যার সেদিন মানে কালকে কি বাইক নিয়েছিল না স্যার
বাইক বারে ধুয়ে আসলে যদি আপনি বিশ্বাস না করে আমার আশেপাশে লোকরা জিঙ্গাইতে পারে বাগানও বাইক দিয়ে যায় না স্যার বাগান কাছে ওই যে 6 জনের নাম কইছে তারা কি জীবিত হয়েছিল না 6 জন আইছে না স্যার তারা 7 জন আসলো একজনের নাম তো পারে না তারা 4 জন আইছে আচ্ছা 4 জন কি এখন হাসপাতালে আছে না রাতে 12টার সময় তারা সব বাইকে গেছে আমরা কইছে না স্যার আপনার স্বামী মারা যাওয়ার পর না মারা যাওয়া না আগে ডাক্তার যখন আয়া কইছে রোগী বাঁচবে না অপারেশন আর হচ্ছে না তারা বলে কইছিল 11:30টার সময় অপারেশন করব তার বেশি সিরিয়াস দেখে ডাক্তার আর অপারেশন করতো না করে দিছে তাহলে হ্যাঁ যদি এখন রাত্রে না হয় সকালে ডেট হয়ে যাবে ডাক্তারে কইতে আছে ডাক্তার কোনের পরে আমি হেরারে কইছি কারণ কেমনি বাঁচাইতে পারে বাঁচাও আমার স্বামীটা তো বাঁচানো লাগবো তারপরে তারা কইতেছে আর কিটা করো আইলসে নিমু কইতেছে আমি কই আইলসে অন্য বা যে কোনো জায়গাটা আমার স্বামী হলে বাঁচানো লাগবো তারপরে তারা এক কথাটা কইয়া তারপরে বাইরে গেছে পরে আমি আবার ফোন করছে পরে আমরা কইছে আমি লেফটিন করতেছে কথা কইয়া আর ফোন করছে পরে আর রিসিভ করছে না একজন হলে রিসিভ করে না আর একজন হলে সুইচ অফ করে লাগছে মারধর করছে তারা কি এলাকারই এলাকার ওই স্যার চিনে এখন কি জানাব আমি তো আমার স্বামী বিনা অপারেটে পিড়া খায়া মরছি তোলাইতে তো আমি তো এটা তো জাস্টিস চাই স্যার এটা পুলিশরা কইছে না কেন কইছে স্যার এডিশন মারাংনি লাংবা জমানি ইয়াগলো নংনি খারজাকটা বকা বড়রক পাঠে মুনতে কুবই বো সুমজাংনানি সানমুটি শাখা এডিশন মারাংনি বিহিকতে গামি আমসেনি বড়রক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং শালনি সুকাং ধর্মনগর দুর্গাপুর আমসেনি তংনাই শিপন চৌধুরী মুঙ্গি খরকজা বরংনি নখুক সবাই শুক্রক খ্লাইজাংমানি পার্টি মুঙ্গ করিংজাক তংনাই খরকথাম বরংনি এরেস্ট খ্লাইকা ধর্মনগর থানানি পুলিশ ফাসলা রিমান্ড সানি বরংনি হাঙ্কো দরবারনগতি শাখা ধর্মনগর থানানি পুলিশ পার্টি মুনতি কক্তমানি বিসিংতি সালমান খা ধর্মনগর রাজবাড়ি দুর্গাপুর আমসিও সামনে শেখাং শিপন চৌধুরী মুঙ্গই খরকজা বরংনি নকক সক্রব জাগমানি কিসাসু সামুচিত্র খ্লাইনে রকবাই আ পার্টি মুনতি ধর্মনগর থানাবো খ্লাইজাখা এফআইআর আবনি আবরনো পার্টি মুনতি চাইদুনে দङ ইয়াগলো খরক খামনা এরেস্ট খ্লাইকা পুলিশ ফিয়াবা আ পার্টি মুনি মাস্টারমাইন্ড তাবু পুলিশনি ইয়াফানি ফাতার পার্টি মুনতি চাইদুনে দङ গং খরজাক তাবু পুলিশ গত 2 দিন আগে রাজবাড়িতে একটা বাড়িতে ভাঙচুর হয়েছিল ওইটারে ইস্যু করে আমরা ধর্মনগর পিএসএ 108 12/11/2025 এর আন্ডার সেকশন 333 191 ক্লজ 3 124 ক্লজ 2 118 ক্লজ 1 304 ক্লজ 2 61 ক্লজ 2 74 and 351 clause 2 and 3 clause 5 of BNS এই ইয়েতে সেকশনগুলোতে কেস রেজিস্টার করা হয়েছে একজন শিপন মিয়ার নামের ওনার বাড়িতে 10-15 জনের মতন কত বাড়ি ভাঙচুর করছে ওনার বাড়িতে ঢুকিয়া ওনার অনেকগুলো জিনিস ক্ষতি হয়েছে ওই ইয়েতে কেস রেজিস্টার করা হয়েছে এদের মধ্যে আমরা 3 জন একিউজড আমরা অ্যারেস্ট করছি একজন হেলাল মিয়া তারপর দ্বিতীয় জন আলম মিয়া এন্ড আব্দুল কাসেম সবগুলা ভাগ্যপুর এরিয়া থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আজকে তারারে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে আবাই কিনতে বো সাইমানকা সকাঙ্গ কিসা মিসা কক বাংলামানি পার্টি মুনতি নো আবাই চক্রম মুখনে আবাটি মুনতি উফলা কাফলা জাখা ধর্মনগর রাজবাড়ি আমসাই পাইথাকা পার্টি মুঙ্গ অ্যারেস্ট খাইনাই রকন পুলিশ রিমান্ড সানে হাঙ্কো দরবারনগতি শাখা ধর্মনগর থানানি পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরা দেবো হাসদা হায়ুতে হাকতনি কক্তমা তুবই ফাইদঙ্গ লেংলামানি ইয়াগুলো
Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglamani yagolo haino hailam shogo sinikok borokok tumawo. Haino hai faidi naile firano tenini kok tuma bokrogrok. Khakamani shlaifano kabang azuk thaimanoi. Haino hai biharo hapango asumani faisik BJP de ZDU ni kathalai portal NDA. Paita gokuma sisang mani sarati 243 azuk thani bisingo. NDA Shakangjak 203 azuk thayo. AMG de eba Mohagan Bandhan Shakangjak eba go 31 azuk thayo. Hasra hafang ni nahar mung ongka Tripura Hasra Education Hub Tsunami Tishanali or nahar mungoro Shamu Klaidong Hasra hafang Tripura Hasra finally musung zagutebu private university Fashlo Techno India University Tripura Infrastructure State Allied Facilities in Foundation Student Chok Zamani Pandawo Ok Shamani Tangwe Okogorok Shaka Hasra Montreokra Professor Dr. Malik Shaha. Haino hai shangrung shal hora Assam basari shora kathal tole thanani police naka checking khlai tongmani sorawo the R050180 marini khusa truck mal khongo manjaka 500 kg shidi karan hati wabani hati 2.5 karan ongane hni shaka police fiaba party mungo kholok sanu phano romi manmani koktuma korei Bihar BJP de ZDU result ka habu khlaimani khatung ma wa fashal sharigo Mohanpur Vidhan Sabha amsayo bike rally wa ongkhorka Mantri Ratnalal Ashla BJP adong robai bangsha bike ka shawai shakbai thangi Vidhan Sabha amsai ki tinggu zare karatnalal Forest jaga thaini bufang tanai rokno mana khlainani thagai boi pathar sakha bagan murungai khoroksa lebat mung edition marak langmochia shini shaka khorokdongni mung saikalangka edition marak ade mung Srinagar thana Anandanagar forest office amsayo Shalni Shakangdor Manogar Durgapur Amsari Tongai Shapon Todri Mugui Koroka Borong no Cook Shobai Shukro Kajamani Party Mungo Kodin Tongai Korotan Borong and Hikatar Manogar Tanani Pulit Partial Liman Sani Borong Hakoto Manogatisha Katar Manogar Tanani Pulit
Tabo koktoma Shukraboi. Hainhai Agartala rail station routine checking Clay Tongmani Jarabo Father Hasini Shikandar Kumar Mungoi Khorosa Borong arrest Clay Agartala JRP Thanani Police de RPF Police Biniagonai Dugi Manzaga 2 kg 610 grams Shidikaran Shangrong Shalhora Agartala rail station Agartala JRP de RPF ni Thanza Tudel Mumbai checking Clay Tongmani Jarabo Bihar Hasini Khorosa Borong Romka Police Binimung Shikandar Kumar Abni Aglonai Dugi Manzaga 2 kg 610 grams Shidikaran Abang ni aglo parti mungno tiye jai tu ini tu mungkong kontrak rabo polis और शिदी कारण बरो ni tu busaka de parti mungko shabu kurang saktong hanai আজ সন্ধ্যাবেলায় আগরতলা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর 1 এ আমাদের জিআরপিএস এর স্টাফ এবং আরপিএফ এর স্টাফ মিলে সিকন্দর কুমার নামে বিহারের এক যুবককে যার বাড়ি বিহারের পাটনা ডিস্ট্রিক্টে তাকে আটক করতে সক্ষম হয় তার কাছে সর্বমোট 2 কেজি 610 গ্রাম অবৈধ গাঁজা আমরা উদ্ধার করি এবং তাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় আমরা মামলা নথিভুক্ত করেছি এবং কোথা থেকে সেই গাঁজাগুলা এনেছে তার ব্যাপারে ইন্টারোগেশন চলছে রাজখরা আগলি নিশমি প্রণামনি kokthum chini khorang Kisa misa kobang lemani party mungo botok khlaijago sagu dokuman ka khoroksa borok mungjonto bishas party mu sharma ganguli amseni koktuma paithago bonato bujaka agortla jibi sakhamnago party muno te botok khlaijaknai jonto bishas saga kasa party muno di bu phayung bai ko bangla yi tongmani borokna mana khlainani thangoi bangladesh ni phainai manik das de bini bo frangsha rani das bono dabe choprok kha hanai abu bai bini bokhrogo dokuman kha hanai abani aglono bonato bujaka agortla jibi sakhamnago Aba hakinu sagodo khumanai joto bishar saga bono bonai manik das ni mungoi JRP thanao case register tongo henei dalbidal illegal samungo korongjak tongmani bagai henei koksulsa mungrakha joto bishas ওই যুব সরকার বিধায়ক দাসলা এমএল আমি মামাতো ভাই তার মামাতো ভাই আমি নাম হচ্ছে জন্টু বিশ্বাস বিধায়কের ভাইও আমি আমরা এতে আক্রমণ করলো দাও দিয়া এরা সালামন জমে খুব মারছে বাসে টাম গেছিলাম বই ছোট ভাইরা কাজ করছে এরা আমি কইছে কাজ করিস না এরা কই আমার আমি কইছি করে কাজ করার টাইম দিছে না আমার দাউলে পট করে আমার খুব মারছে মানিক দাস আর মানিক রনি দাস দুজন বাংলাদেশি সালাবঞ্জমে তারা বাংলাদেশে আইসে প্রচার হয়েছে মনে হয় 3 বছর হয়েছে না আইসার সব আছে না সবকিছু অবৈধভাবে করে রাখছে অবৈধভাবে আছে না কাগজপত্র তার আছে ঘটনার পর আপনারা পুলিশে জানাইছেন পুলিশে জানাইছি আমরা আইসে পুলিশ এখানে বেড়ো আইসে আমার বেড়ে স্টেটমেন্ট কি দেখে লিখে লেগেছে আমার এরপরে আমি কিছু স্যার আমি মনে হয়েছে এরপরে লেগেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যাইতাছি Bureau report chini khorang Fashla Diabetes Welfare Society ni luazi zakon bai raja khoraguli ni nazaro kala khetro wa kasha pandani bisingte Malaysia ka World Diabetes Day Manja ka hasne hasrifa international de nalo Diabetes Welfare Society ni asofang Dr. Shapon Sarkar no khobi te kubana tongrok আমরা এর আগে মহামহিম রাজ্যপালকে বরণ করে নিয়েছি আমরা এই মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য Ashlo pulanu jati kathar musungoi pandana jeng shobere ka hasne hasrefa indroshina rede nalo abuni aglono pandaw kok sanani thange hasne hasrefa indroshina rede nalo diabetes bemanoti dalbitor kok shaka मेरे हिसाब से डायबिटीज बहुत कम रहते हैं कुछ जगह पर रहते ही नहीं क्यों नहीं रहते क्योंकि वो गांव में जो रहते हैं पहले तो सुबह में टॉयलेट भी जाना है तो आधा किलोमीटर जाते थे और उन्होंने
जो चाहे वो मर्जी वो खाते थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। मगर एक ही चीज जो गांव में मिलते थे वो खाते थे। उधर जितने भी खाए मगर ऑयल नहीं खाते थे। अभी ऑयल खाना ज्यादा हो गया, वैसे ही उधर भी स्वीट खाते थे। अभी भी गांव वाले स्वीट रखो, जितना चाहे मर्जी चाहे खाते हैं, मगर उनको डायबिटिक नहीं है। तो मेरे हिसाब से उनके लाइफ में डिसिप्लिन है। रोजाना वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग नहीं करे तो भी वॉकिंग जैसे इधर उठ के वॉकिंग करना बोल के जैसे अपन करते हैं नगरवासी, वैसे गांव में नहीं करते हैं, मगर उनका डेली एक्टिविटी वॉकिंग से होता है। खेती करने वाले हैं। बचपन में मैं भी जाता था, तो वो कौन बैल से करना है तो कम से कम 4 घंटा वो चलाते रहते हैं। वो नहीं तो कुछ न कुछ काम करते हैं जहां उनके शरीर से पसीना निकलता है। तो अपने को जो नगर में आए हैं, सिटीज में रहते हैं, उनके लिए पसीना निकलने का काम क्या है? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Abni aglono pandani paithago nozurul kala khetro buskang ni shimi kashrali jingzakha arili raja khoraguli ni dalbidal la har lambra beraimani bishing tino panda mathakzakha raja khoraguli ni shimi pronam ni koktum chini khorang Laithani 23 October Shalmare Civil Society be ringjakmani bonnoti Komalpur Chandrabazar Falak Shobai Shokrokte Kisasu officers drok sobrok jakmani thaino visit khlainani thangka MLA Ranjit Deborma Abani aglo ashla party munthaya thangu shogoi ka hankeno falok shobai shukro phlaijamune thaino berai nei kha abani aglo amsini lukrongno khobai police robai koklam shaka abani aglo kokno thumnai rokni biskango kok sanani thangu shaka a amsani tongkhor tabuk tongo sangkono tongo hnei phaide hinke tabuk khana hoine leanu lukorok ashla visit khlaimani yaglo MLA Ranjit Deborma tamu shaka o thanai 23 tarikho October ni 23 tarikho je civil society bai je kaisa kobokjak bonno 24 घंटा ने बनो और किसा सामुं सित्रा थांनायाव दुगान दक सगलायखा अरो गोबां अफिसाराव बुजाखा एकाय आबुनि बागै जों तिनि साल कलंमानि यागुलो अरो फाइनानि जों पारमिशन माइनि बागै जों तिनि फायखा सिभिल सोसाइटिनि गोबांमा बरक तिनि अरो फायखा जों लामाव खबर मांखा जे अरो फायखा जोंनो एटाक खायनानि हिनै आबुनि बागै सिनि बरक गोबांखाय फायलायखा बरक खानाका जे सार नमतिके थांबा सागला सिनि सिभिल सोसाइटिनि बरकनो एपरकाय जों अरो टाइमलि जे टाइम सफैना तंगमोन जों अरो सफैमालिया एबार गारि गोबांमा फायलायखा सिभिल सोसाइटिनि बरक जे आ जागा विजिट खायनानि हिनै केवल अरो फाइनु फायखा जों अरो टोटली पीसफुल और खूब काहाम एकाय अरोनि निरापत्ता व्यवस्था अरो काहामखै थेपा जाका बरो बाबु तंगो अरो थानानि बरो बाबु सेकेन्ड अफिसार तंगो एकाय बरो पक्षाका बरो गुरि का बरो चुबाखा खूब काहामखैनो पीसफुल तबे अरो किसा चिनि जे बरो रक तिरसारनि जे दुकान क्षतिग्रस्त तंखा केबनि मुंगै हयतो केस खालायखाना आबो मिथा एकटा मामलांका बरो किरजागे दुकानि राख फाया बरो फायरेगेखो आं बरबाबुनो साका चिनि सिभिल सोसाइटिनि तरफ थेकेबो जों कायसे मेमोरेन्डाम डीएम नो ता एसपी नो रिकलांखा एबं अमनो जुग पजायाव थांनाय जों मेमोरेन्डाम सबमिट खायनाय एकाय जाहाते अरो पीसफुल तंगना नंथन अबो नायो तबे गथना कावमो ब्लेकेनो खानलांमनि
আর দিনও जों 5টাनि পরেখানে মোটামুটি गोबांमा জায়গাनो ठगैखिका আগরতলা 3টা বাই ফুটানি তংমানি বাগै কিন্তু ওর হঠাৎ কাयै যে চিনি রিপোর্ট মতে যে ওর 5টাनि পরেও কিছু বড় চোয়াক নংজা রক ফাইয়া ওর কিছু কো খাইকা একাই বুট সাইড না একটা প্রি প্ল্যান ওর টিপ্রাসা বাই ওয়ানসা রংनि बिसिङाव কাইসা বাজার একাই 1980 বো লেম্বুসরাবো অমতি হাইনো কিছু মিশ্র জনবসতি এলাকাও অমতি ঘটনা খাইয়ে একটা উরপাতিনা নামতে চেষ্টা খাইজাকা একাই অরব অমতিনে একটা পরিকল্পনা তবে খাইমালিয়া তবে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ওর एसडीपी बा एडीएम नंनि गाड़ी रक सबाय जाखाने खानाव बिबनक किन्तु और मैक्सिमाम पुलिस नि बुसकांगनो गथना कान थानि बो वीडियो फुटेज फाइका आन थानि बतंगो एकाय अमरक बाइके गथिका अबन ताका पुलिस प्रशासन तेबो कराक याप्रि रमना तंगमनि तेबो और बरना कासुका अंक्याकाय असु कतलमा गथना गथिगला कमुनि सिं खाखलायो तबे तारा तारिखा और पीस फाइका अबनो खूब माने काहामुखा आं अनुरोध खायनाय एलाकानि बरक जतन थानना अनुरोध थांनाय जे और जहाँ तक शांतिपूर्ण खाई तंगना निबागै केबो कोन केबं मुंजाते आसायते एवं अम सरकार थाने कयनाय जारा मिथ्या मामला जारा बिजाक अब तातारेखे उइद्र खायना नुंथन जारा कालपित बरक रमजानाय ना किछु बरक और रमजाखा अबनि बिसिङो जे चिनि बर रमजानाय बर निरह होने आं खानावो एकाय बरनि परिबार एबो आं कक सानाय बरनो जेल नि होते बतेखे बेल खाति खायना निबागै सिङाबो जाखान और गोबांबो तिनि सिंनाय माने 18टा 19टा मतन दुकान सकसा जाखा अबनि बिसिङो चिनि बरंनि बतंगो बरंनि बतंगो दुइटा दुकान ब्लेखे लस सुंखा कायसा कायनि चिनि बरंनि रंनि दुकान बिनि आरो मिक्सार आबर बिनि प्राय 1 कोटी कासाकासि रां दंनि खतिं खाते खरचा आरो मटर दुकाननि नाय गाड़ी टायार रंफोरनि बिनिबो प्राय 70-80 लाख टाकानि हर सुंखानि ब साता एकाय बरक जेटा सरकार होते कम्पेनसेशन नि माने अब ब्लाइके कम काय बर खरंग नैसे 25,000 के मारते बाकी न 10,000 रखाय दिउ के अनेके न माया तंको ताबु किसु मिस माया तंको गोबां मान कर एकाय ताबु और जेटा चिनि बर रक ओ जेटा खतिंगा काय खतिफोरन सेबाय मायांगै दुकान रक टांगै मायांगै तंगो एक अमति रंग खाता एकाय और बाजारनि गथना बायरेबो कायसा तिनि बर रंगनि तिप्रासानि नक सक जाका दालान नक ओ गानाव बिनि सिमिनो नक तंगो एका आ दालान नक ना टारगेट काय सगै रिजाखा एका अब बिबाय बिलाइके खानलां माने कक एका नगो बाइका थाङै हरि छाबा बाइके एका अब एका टारगेट सिकांनो प्रि प्लान खायिं कजाक गमो बिलाइके खानलां माने बिनि नक बिलाइ खामका काय उसपुति रक खामबायका बिनि बेबाग न अनेक खतिंखा एका अमरबो उपयुक्त कम्पेनसेशन मानानि नांगो जोंबनो अमनो तुयै जों सिभिल सोसाइटि रक बाय आसुगलायना आसुगै तामो खायमाना कुसुक बेर मत तामो खायनाय गोबांमा जागावो अबो जों नायलायनाय आं खाखलायो जे और पिसफुल दङ आगि ना हेकेन तैसा और बाजार कुथुम मानथन एवं जारा केस खाय दङ क्लाइजनाय दङ बुति खाय बरङ तामके सुबा सु खायमान अबो जों नायनाय नायकरनाय एवं चिनि तरफ থেকে जों किसुता आगामी दिन जारा क्षतिग्रस्त जानाय बुतिके सुबाय मानो जोंहाबो साइतंनाय खयनि सिमे बिप्लबनि कक्थम चिनि खरां फैसला प्रदेश कांग्रेस तांगनाव हागतनि गोजाम मन्त्री बखरक जवाहरलाल नेहरूनि 136 असाइमानि सालबालाय जाखा बदलनि बानादि सबै हागतनि गोजाम मन्त्री बखरक जवाहरलाल नेहरूनि मांफ्लियो खुमबगै बरबियाफोरका कांग्रेस बदलनि आदं रक माइथागो गान्धी गादो थांगै हागतनि गोजाम मन्त्री बखरक जवाहरलाल नेहरूनि शहीद भिडिअ खुमबगै बरबियाफोरका कांग्रेसनि हास्ता आसुफा आशिष कुमार साहा एमएलए सुदीप राय बर्मन एमएलए गोपाल चंद्र रयनो खबै कांग्रेस नेता कुमार आदं रक पंडित जवाहरलाल नेहरू देशेर प्रथम प्रधानमंत्री उनार 136तम जन्म जयंतीते त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसेर पक्ष थेके उनाके श्रद्धा जानाई पंडित जवाहरलाल नेहरूर जन्मदिन सारा देशे आज के शिशु दिवस हिसाबे उद्यापित होच्छे उनार जीवद्दशाय उनी शिशुदेर प्रति उनार जे स्नेह भालोबासा शिशुदेरके उनी आगामी दिने भविष्यत देशेर कारिगर रूपे देश गठने शिशुदेर जे भूमिका
এই দর্শন থেকেই শিশু স্বাস্থ্য, শিশুদের মানবতার শিক্ষা, এই বিষয়ে যে পদক্ষেপগুলি, এগুলি আজও আমাদের দেশের সমস্ত নতুন প্রজন্ম বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাসঙ্গিকতা এই দেশের সমস্ত অংশের মানুষ তারা এটা উপলব্ধি করেন। আধুনিক ভারতের উনি রূপকার ছিলেন। ওনার সুশাসনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পঞ্চশীল নীতি ভারতবর্ষকে উন্নয়নের শিখরে শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত করতে ওনার শাসনকালটা ছিল এই দেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দেশের রূপকারের জন্মতিথিতে আমরা নতুনভাবে আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, কারণ বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, দেশের প্রশাসন যারা চালাচ্ছে তারা ইতিহাসকে মুছে দিতে চায়। ত্রিপুরা স্টেট চাইল্ড প্রোটেকশন কমিশন ইলোয়াজি সাকমাবাই ফাশাল রাজখরাগুলি মেলারমা চাইল্ড প্রোটেকশন কমিশন অফিস চিলড্রেন ডে আর্ট কম্পিটিশন খাইজাখা Ashley Pada Manzaka Social Welfare and Social Education Department Director of Pandas Child Protection Commission Chairperson Jointed Depor Makosong Aba Haiken 450 high stride rock Bishingo art competition Clarizaka Maithago Children Tenor Day Jotono Kaka Miafarka Child Protection Commission Chairperson Jointed Depor Ma Cherongni Sal O Halo Jung Tripura Commission for Protection Child Rights Ingu Tai Anishak by Tangino O Tripura Hastin in Joto Cherono খাবাই খুববাই লামসগো তাই বেলাইখেন বরনা হামজং মংবো রিউইনাই जों তিনি অর কাইসা চিকনসা কাইসা বরংন যে আর্ট কম্পিটিশন আমো খলাইজাখা जों বিসি বুরুম বুরুম ন ও চারেরংনি সালনো পালাইলাই দঙ্গো বিভিন্ন হুম রগো থাঙ্গৈ পিয়াবা তাকলাইখै जों চিনি ও অফিসন বরংন কাইসা আর্ট কম্পিটিশন খলাইনান বাগै जों চাইতখা অমনি বাগै যত ত্রিপুরা হাস্তেনি যত চেরাইরক চিনর ফাই সপাইকা চেরাইরকনি পার্টিসিপেট দङ 450 नि सेले गोबां তাই বরংনো जों ক খ গ তিনটা বিভাগै বরংনো जों বাগैनाय পাঁচটা খাই বরংনো পুরস্কার রিজাংনাय অ পুরস্কার চিনি ফাইনাय 30 নভেম্বর ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস नि ফাউন্ডেশন ডে ও সালানো বরংনো অ পুরস্কার রিজাংনাय প্রথমে আমি আপনাদেরকে আজকে শিশু দিবস উপলক্ষে আন্তরিকভাবে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য শিশু কল্যাণ পরিষদ যারা করছেন টিসিবিসিআর, ওনারা যে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করছেন। আজকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দপ্তরের তরফ থেকে শিশু দিবসটা যেটা আছে সেটাকে উদযাপন করছেন। আমাদের এই যে শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশন, এই কমিশন কিন্তু সবসময় এটা পালন করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্নভাবে ওনারা বিভিন্ন শিশুদের সুরক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন কাজ করে থাকেন। Dini ni koktuma ashok sara tino teba hasta hayungte hakoto ni koktuma shaimana bagai chayawi naitong ni chini khorang.
Saboni nang Agartala. Sabona nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno dina tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Thiaba dangmani sora wor saknai purongmo. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Chayoi nai tong dinaro chini khara. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।